Maayong adlaw padagat sa mi. Karon kay nakasinabot man mi nga mangdong og dagat ug sugda naghinlo ang isdang ito. Kay lami tuwaon basta ito ang tirada. Kaning nga dagat diri ra ni sa Panglao, Bohol. Ug naay okasyon kung magkasinabot nga mangdong og dagat anhi rami ubos sa Nova Beach, Bohol. Kay nindot man po diring dapita ba, lastar ug maaliwalas tan-awon. Ug usa pa nindot pud kaayog view. Makawa og stress. Ayo, stress. Samtang nagpaabot sa tuyom, i-plaster sa ning kinakusgan nga lamisa, pero hinugman na ni namo. Ug bawk insay tag-iya ani. Hala, pastila na lang gajud. Ug di ara ang lamian nga tuyom. Perti ka undan. Kaning tuyom dili kumpleto kung walay suka. Ug ngano jong lami man ug naay suka. Samot parisan og bahaw nga luto, perting lamia jud. Katong first time ko ni kaon og swaki og tuyom ba. Naigno ko mura ko wa ko kasabot sa lasa. Ug ngano jud. Pero pagkadugay ang kinaon lami naman. Kinilaging taga bukid maigno gyud. Ito, sure ko lang. Ug kuwaon na ning mga sagbot-sagbot sa tuyom kay para mahinlo og ready na kanon. Ingon sila kaning sagbota kinaon daw ni. Naay uban mo kaon aning ilang kinaon. Pero kami kuwaon kay hagashas igkaon. Mi pud ang tuyom kay dagko ug undan kaayo. Amping pud taan ni igkaon guys kay naay tunok delikado pud og maton maong double check before kanon. O di ara ang suka nga naay sili. Og basa ka nami ani guys kay manguli nami. Mauni ang hagdanan sa Nova Beach. Nindot man di ay pud ning agiana kay di ta magkamalisod. Samot kay naay mga batang gagmay. Sakto jud pud diring agiana. Og hangat to the max ta diring dapita. Og di apoy usa mo balik kay giganahan daw og saka-saka. Kakugihan bagad jud ning banaha. Perti kahagard na ng face, bahala na. Og diri ra taman among video. Salamat sa pagtan-aw. Bye.